Take castle. Take card set. Take castle. Take card set. Take castle. Take Mamaya card ko set. patita kasi yung 3 process. Ay, 2 process. Sige. Oh, sa kaya. Eh, sa akin. Sige. Nakita ko yun. Ayun ko sa mata ko. Reboot. Wala, talo ako. Take card copy. Take card. User activated. Okay. Fusion activated. Yeah, sabi ko sa'yo. Talo ko dito kita. Ilan na ka? Pwede patingin. Nahulog. 100 lang. Ability card activate. Anger. Ability card activate. Smash. Ability card activate. Searing strike. Okay. Ability card activate. Run. Yun lang. Okay. Take Ano ka? card. Sa akin is... Okay. Fusion card. Enggak kah? 1,800. 2,400. Sayang. Strike. Fusion activated. Course. Index. Okay. Bakit? Ayaw niya. Uy. Okay. Ay, ito rin. Natayo. Okay. Take card out. No! Oh my god, yes. Eggs. Let's go. Eggs. Yeah. Let's go, Eggs. Ability card activate. Ay, may ability card activate pala. Ang tawag dito? Range. Hindi, yung Range piece. Kasi kaya ba na? Wala naman activate. Ability card activate. Venture seat. Bawas ka. Negative 3 ka. Negative 300. Ikaw. 100. Negative 100 ka. Ikaw negative 300. 1,000 kaya. 1,000 kaya. Lahat ka? Lahat? But minus mo ng 300 kasi ano kaya. Bilang na ako. Minus 300? Pero talo pa rin ako eh. 1,200. Yun na. Ilang ka? 1,000. 200. Ako ay... Wow. Talo na ako. 100 ako. 100. Sayang. Sige. Next game, talo kita, promise. Talo ako dito sa round na. Talo ako sa game ngayon. Ayun yung mag-activate sa card ko eh. Uy, pangit. Talo na ako. Wala. Mamma mia! Ay, wala pa lang. Ako ay... may ability card ako. Wala na eh. Ability card activate. Venture get clip. Counter the damage from Bakugan which has faction. Stop. Stop yung faction mo.
Wala. Tingnan ka. 200. Ha? 200. Okay, good game. 600. Right. Ano? Dito. Panalo na ako dito. Dito na ako nanalo. Start mo. Para... Okay. Set. Okay. Take cards. Kasi natin. Yun. Dito yan Kaya ka? Kusot ka. Boom. Galing. Wala na ako eh. Fusion activated. Fusion activated. Pero mga Pero dito yung card. yeah. Card activated is critical artifact versus web. Ability card activate. Searing, hindi mali pa. Ability card activate. Anger. Tapos ability card activate. Searing strike. Ability card activate sumas. Naga. Wait lang. 3,250. Ilan ka? 1,170. Galing. Talo. Talo ka. No. Yeah. Sabi, dito na, di pa ako tapos. Ako talo. Okay. Aso. Di pa ako tapos. Meron pa. Yun. Sige, bigyan kita chance. Busog ka dito. Gambare. Set, like. Eh, galing ka. Akas yun ah. Dito yan. Maganda yung sa akin. Sama sa lipad mo eh. Yes. 300. May hindi siya ko. Okay yan. Okay. Naka sa akin yan. Tapos minus negative 300 ka. Okay. 300. Last. Sunod. Ability card activate. Then to shield. Minus 300 ka. Huwag kalimutan. Kaling. May negative na yan. Minus 300. Sa akin. 1,200. 1,200. That's minus 300. Minus 300. Okay, minus. Kasi ano eh. Ito. What? Ikaw, minus 300. Agree. Na. 300. 1,000. Ah, sayang. Panalo ako. Ayan. Ano? Ito na. Panalo ko na yata. Isa dalag. No. Isa dalag. Kaya yan. Ayan. Bawal gamitin minus sa akin. Kaya naman ako shit eh. Kung pa nga nakakay sa akin shit. Or Ventus. Uy. Wala. Patay. Bigyan kita chance.
Sige, isa pa. Reroll. Zero. Okay, let's do. Saan ka? Ano push mo? Ayaw. Yan, okay. Ito. Pwede mo nga dito, yung ano, yung ito, Richard. Pwede ko nandito yan. Hindi na pwede. Hindi na pwede. Sige. No, saan yung mga core mo? Saan pa yung ibang core mo? Ah, tama. Ginawa ko pala nakalimutan ko. Nga. Patingin ako. 100 sir. 100. 300. Ah? 300. 1,605. Ay, yan ako ba dyan? Ay, wala. 605. 600 tayo. Hindi. 1,605. Ah, ne. Basta yun. Last round. Ay, hindi pa. Ano pa? May chance ka pa. Pag natalo mo ako dito. Tatanggol kita dito. Wait lang. Pabalik ko na yung mga ano. Pabalik ko yung mga card ko ah. Wilson and then. Wait lang. Ay, tumabili na. Mga ibang. Hindi yung mga ibang. Yan. Wait lang ah. Okay. Ready? Ayaw. Sige, gawa na. Nagiginigaw eh. Ginawa ka. Okay. Take card. Okay. Yo. 3 na. Sa akin. Okay, no choice. Ability card. Talo na. GG boys. Di ba? May pag-asa pa. Ability card activate. Anger. Ability card activate. Searing strike. Ability card activate. Ano yung ano yan logo? I mean yung symbol. Ano yun? Yung kanina. Ito yun, di ba? Ay, wala. Yun. Gagala ko nito. Na-damage mo yung background. Nabilang ako. Ability card activate. Ay, ability Simas. card activate. Fusion. Activated. Fusion. Damage. Okay. How many I have? Damage. I need claim piece. Okay. I need claim piece. Okay. I have more claim piece. Okay, ready? Ilan ka? 2,450. 2,729. Ah, sayang. Sobrang lapit. Isa pa. Bago tapos. Yung pag-convert yung card. Napag-convert na ako. Kukunin ko ulit siya. So, yeah. Ito yung mga. Bago tapos. Di pa ako tapos din. Last round na. Match point. Nakamali ako sa ano. Match point. Match po.
ready. Sige, ikaw na. Di ako sorry, Bossing, di ako mag-battle. No. Battle ako rin. Sige, battle. Battle. Sige. Tadaan. Ayaw ko battle eh. So, Natatak ako eh. okay na. Sige. Gamble. Ayaw niya. Ayaw na ba ako gan ko eh. Ayun. Gusto ko pa selfie. Yun, okay. Tayo. You can open. Ako tumama sa akin. Narito. Ay. Kaya, yung... Ate tayo. Sige. Gitna. Sige na. Okay, alright. Hendrix. Ay, equal. Ability card activate. Anger. Ability card activate. Searing strike. Sila ulit. Kanina mo inabius ng ano ah. Okay. Tingin na. 150. Okay, alright. Let's go. Bilang na ako. Ability card activate. Fusion. Vengeance Shield. Ability card activate. Vengeance Whip. Nag-fusion ako. Damage your passion tiles. Yung damage ka na. Okay. Okay, ready. Hanggang ka. 2,750. Ha? 2,750. Panalo na ako. Tagapin mo na, Ben. Tagapin mo na. Panalo ako. Pagkaro. 1,041. Panalo ako. Force win, Ben. Force win. Gano'n katagal tayo nagsimula na ito. Force win in... alam mo na ako na eh. Sobrang tagal na eh. Force win ka, Ben. Paano yan? Ganda ng pedale. Sige. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone.